আপনারা দেখছেন বাংলা এগিয়ে। दिग्पाल सहिता तथा सुरगणा सूर्यादि सर्वे ग्रहा गौरी नंदन क्षीर सागर सोते सावित्री चंडी सती स्वर्णमांगल्य दुगुतं सदा सुरगण कुर्वन्तु ते शुभमंगला लक्ष्मीश्च पंकजाक्षी निवासतु सदने भारते कंठदेशे वर्धतां बन्धुवर्गा प्रबलरे पुगणा जान्तु पातालमूलम् देशे देशे कीर्ते प्रभावतु भजतां कुन्द पुष्पञ्च शुभ्रम् जीवन्तु पुत्र पौत्रे सकल शुभकरं कुर्वन्तु ते शुभमङ्गलः धेनुर्वच्छा प्रसुता वृषगजतुरगा दक्षिणावर्तवर्णे दिव्यश्रीपूर्ण कुम्भादि जडूपगणिका पुष्पमाला पताका सद्यो मत्स्यङ्घृत दधु मधिरदतं काञ्चन शुक्लधान्य मुक्ता माणिकराजा शुक्ल बेकन गोड़ा कुर्वन्तु ते शुभमंगला। जय जगन्नाथ। आज के आमादेर এই পোস্তা অঞ্চলে প্রভু জগন্নাথ মহাপ্রভুদের রথযাত্রা হচ্ছে এবং প্রভু এই দিনে আমাদের এই রথযাত্রা অবস্থায় বহু ভক্তগণ এখানে উপস্থিত আছেন। ভজন কীর্তন চলছে। আর কিছু সময়ের মধ্যে আমার প্রভু রথারূঢ় হবেন এবং রথযাত্রা শুরু হবে। আমাদের অঞ্চলের মন্ত্রী শ্রী শশী পাঞ্জা মহোদয়া এসে পৌঁছবেন। রথ শুভারম্ভ করে আমার রথযাত্রা আরম্ভ হবে। আর ভক্তগণ সবাই আমার কাছে অপেক্ষার সহিত অপেক্ষা করে আছেন। খুব তাড়াতাড়ি আমার রথ আরম্ভ হবে এবং সবাই মনোবাঞ্ছা। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथाय आज यही पवित्र रथयात्रा उत्सव आमर पोस्ता जगन्नाथ ट्रस्ट मंदिर पोस्ता प्रांगण में अनुष्ठित होती। रथयात्रा को देखापी अंचल समस्त जाति धर्म वर्ण निर्विशेष एकत्रित हो रथयात्रा को मुखरित करने आज समस्ते दंडायमान। तेणु प्रभु नीलाद्रि बिहारी जगन्नाथ आज वर्षरे थरे मौसी बाड़ी की विजय करेंगे। से अगणित भक्तर दर्शन एवं यार उद्घाटन करेंगे। श्यामपुकुरी विधायिका मंत्री महोदय डॉक्टर शशि पंजा से आसवा समय हो गला से आस उद्घाटन कले आम रथ गढ़ भविष्य मुक्त अभिमुखी। तेणु यही अंचल समस्त भक्त तथा पुरुषोत्तमर नीति नियम को अनुसरण करी श्री जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट कोता तार जगन्नाथ महाप्रभुंकर नीतिकांति अनुसरण करे। एणु यही अंचल को मुखरित करने कांधरे कांध मिलाई हाथ हाथ मिलाई समस्त उत्कल तथा भारतर प्रत्येक स्तर लोक एकत्रित करी वसुदेव कुटुंब करी जगन्नाथ परिवार करी यही रथ समस्त को गोटे डोरे बांध ये आमर आशा और विश्वास। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। श्री श्री जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट पोस्ता आज पालन करुच्ची 6तम रथयात्रा महोत्सव। ये तो रथयात्रा महोत्सव नुहे विराट गणपर्व भली आम मन को लगुच। महाप्रभुंकर विचित्र लीला ए पोस्ता अंचल जनसाधारण समस्त सहयोग करिसंती आम मानकु। प्रशासन मध्य सहयोग करिसंती आम मानकु एवं ता सहित आम मानकर प्रिय नेत्री डॉक्टर शशि पांजा सी भी अकुंठ चित्तर आमको सहयोग करिसंती। आज आम 6 वर्ष पदार्पण कर महाप्रभु रथ एवं बाहुड़ा पर्यंत जाई राजबाड़ी रे रहिबो। जहाँ भी होना कहीं आज महा आडंबर ये रथयात्रा पालन करुचु एवं आमे माने समस्त उत्साहित एवं गर्वित। जय जगन्नाथ। আমাদের শেখা যে যেখানে ঠাকুরের কাজ যেখানে আমাদের দাঁড়ানো মানুষের কাছে দাঁড়ানো মানুষের জন্য করা
এটুকুই আমরা শিখেছি। আর প্রত্যেকটা মানুষকে বলবো ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, আর সুস্থভাবে রথ বের করুক। সব প্রজাতি মানুষ এখানে আছে, আমরা সবার সঙ্গে আছি, সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলি আমরা। এটাই আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এইভাবে দিদি দীঘা ধাম জগন্নাথ ধাম করে দিয়েছে। এইখানে আমাদের বিধায়ক ডক্টর শশী পাজা আমাদের এই স্ট্যান্ড রোডে পোস্তা এটা জগন্নাথ ধাম পুরী করে দিয়েছে। এইখানকার মানুষ যে আছে খুব আনন্দ নিচ্ছে। আর এই মন্দিরটা আমাদের বিধায়কই নিজে হাতে উনি মন্দির তৈরি করেছেন। সেই জন্য আজকে উনি একটা মিটিংয়ে আসতে পারেনি, আবার কালকে উনি আসবেন, সেটা আপনারা আসবেন, উনি বার্তা দেবেন। আর আমরা খুব খুশি এইখানে এই যে জগন্নাথ পুরী মন্দির হয়ে গেছে, এটা আমরা খুব ভালো খুশি আছি। এই শুভ দিনে এই বার্তা রাখবো আমি একটাই কথা, আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেরকম উদ্দেশ্য নিয়ে দীঘার মন্দির করেছেন জগন্নাথ স্বামীর, এখন অনেকগুলো কথা চলছে, তার মধ্যে একটা কথা, যেখানে প্রভু থাকেন সেখানেই তাই ধাম, যেখানে ঈশ্বর থাকবে সেখানেই তার ধাম হলো। আমাদের এখানে ওয়ার্ড কাউন্সিলর আছেন মীরা হাজরা, মোদি হাজরা, প্রেসিডেন্ট আছেন পাপ্পু তিওয়ারি, আর আমাদের বিধায়ক ডক্টর শশী পাজা। এখানে প্রত্যেক বছর উনি আসেন, জগন্নাথ দেবের পুজো এনারা সবাই মিলে ভালো করে আমরা করি। বহু বছর দিয়ে এই রথযাত্রা চলছে আর চলে যাচ্ছে। ম্যাডামের উদ্যোগে এখানে দেখতে থাকুন বাংলা এগিয়ে।